Okay, so question 13, we have fx and gx, find fg and gf. Then hence find gf inverse. So, okay, buat satu-satu lah macam biasa. So, fx, we have 2 minus x square. Wherever we have x here, we will substitute with g. So, f gx, okay. Itu cara lain untuk tulis dia, sama ada f bulat tu ataupun cara macam yang saya tulis dekat bawah tu. So, 2 minus gx square. So what is our g? So masukkan je lah. X plus 2 square. Then expand x plus 2 square. Then combinekan dengan 2 minus. So we'll get f gx equals to negative x square minus 4x minus 2. Then we need to find gf. Okay, so gfx equals to, so substitute f into g, so so 2 minus x square plus 2, so we'll get negative x square plus 4. So kalau perasan dekat sini we have 2 quadratic here untuk fg dan gf. So gf. Okay, so now dia kata find g inverse. G inverse, GF inverse. Okay, kenapa saya buat ruang dekat bawah tu saja? So ada reason sebenarnya. Okay, kalau perasan FG dan GF adalah kuadratik. Okay, now focusing on GF, we have quadratic negative x square plus 4. Adakah kuadratik itu one-to-one function? Cuba bayangkan dia punya graph. Lepas tu buat horizontal line test. Okay, dia intersect dekat 1 ke 2. So, adakah dia one to one or not? Not. Yes. Ya, betul. Tak kan? Bukan one to one kan? Sebab dia kuadratik. Kalau kita boleh lukis. Okay. So, negative x square plus 4. So, kita tanda plus 4. Kan tadi saya dah bagi tahu kalau plus 4 ni maksudnya graf kita akan bergerak ke atas sebanyak 4 unit. Okay. So, graf kita akan jadi macam ni lah. Oh, tak kena pula 4 tu. Okay. So dia kena. Gitu. So, that is our graph. Negative x square plus 4. Then, kalau kita cuba lukis horizontal line test, one horizontal line, okay, kita akan dapat intersection pada both. So, dia not one-to-one function. So, bila not one-to-one function, inverse tak wujud. Okay, so ingat macam tu je. So, maksudnya tak perlu nak beri kira pun tiba-tiba terdapat. Sedangkan, sebenarnya inverse tak wujud pun. So, GF inverse does not exist. Sebab apa tak exist tadi saya dah bagi tahu? Not one to one. Not one to one. Yes, Sebab ada because sebab ada dua apa? Betul ada dua. Tapi kita nak bagi tahu terus. Oh, sebab dia bukan one to one. Macam tu. Because not one to one. So, function. Basically, kalau soalan tu suruh cari inverse, tengoklah dulu function dia function apa. Okay, so kalau dia adalah kuadratik dan memang kita tahu kuadratik tu bukan one to one, so tak ada. Tapi, yang ni kena tulis dengan merah ni. Tapi, if we have GF inverse, kita tulis bulat-bulat macam tu lah. GF inverse, kita masih lagi sama, negative x square plus 4. Tapi kita ada syarat, x greater equals to 0. So bila x greater equals to 0, kita ada syarat ni. So this is our domain kan? Kita dah beritahu kan? This is our domain. So yang ini one to one ke tak? One to one. One to one. Okay, kejap saya cuba padam dia punya ni. Okay ni graf kita, saya nak greater than 0. So maksudnya kita akan padam bahagian yang ni. So bila kita padam bahagian yang ni, bila kita buat horizontal line test, dia akan kena pada satu sahaja. So, one to one lah. One to one. So, kuadratik boleh jadi one to one. Kuadratik boleh ada inverse kalau kita ada domain dia bahagi separuh macam tu. Okay. So, this one to one. So, automatically ada inverse. Tapi untuk soalan kita ni, dia tak bagi tahu pun syarat apa-apa. So, yang ini does not exist lah. Dia tak ada inverse.
Yang merah tu saya buat warna merah sebab dia adalah soalan lain. Kita just terangkan je. Okay. So C, determine the value of X such that FG equals to GF. So F dot GX. F dot G dot F, sorry. Okay. G dot F X. So masukkan FG yang kita dah cari tadi. Negative X square minus 4X minus 2 equals to negative X square plus 4. So rearrange. Sekejap, mana soalan dia tadi? Sekejap Okay. Sebab saya tak nak kira. Okay. Nanti dapat X equals to negative 3 over 2. Dah siap. Simple je lah. Ni question B. Okay? Okay. Senang je kan? Kacang je. Okay, now 14. Ln. Consider the function fx equals to 1 plus ln x greater equals to 1. Determine f inverse, state its range, hence evaluate blah 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 semua. Okay, so fx equals to 1 plus ln x. So obviously graph ln. Okay, ln horizontal asymptote, vertical asymptote. Saja nak tahu. Okay, horizontal asymptote, vertical asymptote, apa dia? Horizontal ke vertical? Vertical. Okay, tolong bagi tahu saya apa dia equation untuk vertical asymptote? Apa? Kat mana? Ingat lagi tak? Kat mana nak cari vertical asymptote? Vertical tanda dia macam ni. So mesti x sama dengan. So x sama dengan apa? 0. Tak dengar? 0. Yes. So sini ambil terus daripada sini. So x equals to 0. Okay. Soalan kedua saya. Tanpa imagine dia punya graph pun dah boleh dapat. What is the domain for f? Tak kira pun. 1 infinity. Tak dengar. Tak dengar? Domain apa domain? 0 X greater than 0 ke? 1 infinity. 1 infinity. This is our domain sebab dia dah bagi tahu. Okay? Kalau dia tak bagi syarat ni, domain kita adalah 0 infinity. Kalau dia tak bagi syarat. Sebab domain untuk ln sebenarnya kita ambil daripada vertical asymptote. Okay? Kalau dia tak ada ni okay, kalau dia tak ada ni, okay, saya dah padam. Domain dia adalah 0 to infinity. 0 not included lah. 0 bulat kan? Apa? Open bracket. Tapi oleh sebab soalan ni, dia dah bagi tahu benda ni. So this is our domain. So 1 infinity. Okay. Lepas tu, determine f inverse. So macam biasalah kita kira f inverse. F inverse x equals to x. So wherever we have x, kita akan gantikan dengan f inverse. So f inverse x equals to x. So ln f inverse x equals to x minus 1. So ln adalah log base e. So log base e f inverse x equals to x minus 1. So kita nak f inverse saja. So kita boleh macam kick, tendang e tu, bawa ke the other side. Dia akan jadi f inverse e to the power of x minus 1. Okay, so that is our f inverse. Tak keluar pula dia lagi. Okay. So dah dapat dah f inverse. State its range. So what is the range? Range untuk f inverse. Ni pun tak payah kira dah. Range f inverse sama dengan apa? Domain. Domain f. So tak payah kira pun. Dah ada pun kita cari dekat sini. So sama dengan 1 infinity. Okay. Then dah set dah range. Evaluate f inverse 3. So we have f inverse x equals to e x minus 1. So we need to find f inverse 3 equals to e 3 minus 1. Okay, substitute sahaja. So then we'll get e square. Tak payah tekan calculator pun tak apa. Better tinggalkan macam tu.
Better tinggalkan macam tu, melainkan kalau soalan minta. Okay, give your answer in 3 decimal places. Give your answer in 4 significant figure, baru tekan calculator. If not, tinggalkan sahaja jawapan dalam bentuk exact value. So, this is exact value lah. Okay, so jom kita tengok sikit graf. Walaupun soalan tak minta graf, kita nak belajar juga pasal graf. So, fx equals to 1 plus ln x. Okay, so kita dah bagi tahu tadi. Kita ada vertical asymptote at x equals to 0. So, x equals to 0. Okay, asalnya graf dia bentuk macam ni. Tapi, oleh sebab we have syarat here, ada domain, x mesti start pada 1. So, kita start pada 1. So, saya teka-teka je lah 1 dekat mana-mana. Contohnya 1 dekat sini So, 1 dekat sini. Okay, so, ni 1, graf kita akan start daripada 1. Okay, sebab apa? Sebab soalan tu dia bagi tahu dah syarat dia. So bentuk graf kita macam tu. Okay, nampak Tapi asymptote kita masih lagi sama, x equals to 0. Cuma soalan minta kita start daripada x greater equals to 1. So that's why kita buat daripada 1. Tapi asalnya yang macam tadi tu lah, yang kita buat air terjun, dia nak kena dekat y axis. Okay, so daripada sini boleh saya tanya macam mana kita tahu dekat sini 1? Apa yang kita buat? Macam mana nak dapat 1 dekat sini? How? Dia bagi dalam equation. Based on domain and range. Yes, dia ada bagi dalam equation. Okay, so just substitutekan sahaja. Kan dia bagi soalan fx equals to 1 plus ln x. X greater equals to 1 kan. So, gantikan 1 ke dalam ni. So, f1 equals to 1 plus ln 1. Ln 1 equals to? Yang ni pun sepatutnya dah tak payah tekan calculator tau, kena tahu. Ln 1 equals to 0. So, 1 plus, yes, 1 plus 0 equals to 1. So, 1 ini adalah, itulah cara dapat dia yang dekat sini, yang how ni. Okay? Boleh kita teruskan? Ada apa-apa soalan? Kalau tak kita teruskan? Soalan memang tak suruh okay, thank you Hanis. Soalan memang tak suruh case graph tapi saya tunjuk jugalah. Okay, sebab kena tahu juga graph. Okay, question 15 dah. Okay, question 15, function 3 minus 2x set. Show that f is 1-to-1 function. So 1-to-1 function macam biasa. Fx1 equals to fx2. So that set 3 minus 2x1 equals to set 3 minus 2x2. So set, nak hilangkan set, kita akan square both side. So square. So we'll get 3 minus 2x1 equals to 3 minus 2x2. So selesai-selesaikan, kita akan dapat 2x1 equals to 2x2. So x1 equals to x2. So jangan berhenti dekat situ sahaja. Wajib tulis conclusion. Since x1 equals to x2, therefore f is a 1-to-1 function. Okay, sebab kalau dalam soalan subjektif, conclusion tu dikira sebagai jawapan akhir. Maksudnya perlu ada conclusion untuk dapatkan markah penuh. Okay. Walaupun kita tak tahu lagi final kita objektif ke subjektif ke, tapi kita bagi tahu je lah Okay, sebab kalau tengok pada soalan pun, dia suruh show. Bukan dia suruh buat x1 equals to x2. Dia suruh show f is 1-to-1. So, kenalah buat dia punya conclusion. Okay, B. Domain and range for f. Okay, so again, this is our f. Ni saya tak nak bagi tahu. Saya tak nak bagi tahu pula. Betul lah. Domain. Macam mana cara untuk kira domain daripada set? Kita akan tengok dalam kita akan tengok dekat mana? Dah terkeluar hint dah tu. Dalam set. Yes, dalam set. Sebab saya dah tersebut set tadi kan. Dalam tadi kan. Okay, so kita akan tengok yang ini. Okay, so ini saya padam dulu lah. So we have 3 minus 2x. Macam tu. Betul tak tanda saya? Greater than 0. Salah. Kenapa salah? Betul. Kenapa betul? Set. Cuba ingat balik. Set kita tahu negatif tak boleh. Ada sama dengan. Sebab set boleh 0. Set 0, 0.
set boleh 0. So maksudnya kita boleh buat greater equal. Tapi lon yang tadi kita buat tadi, kat mana-mana atas-atas tu, lon yang greater sahaja. Sebab lon 0 tak boleh tak wujud. Kalau kita tekan calculator pun dia keluar make error. Okay, so 3 minus 2x greater equals to 0. So negative 2x greater equals to negative 3. So 2x less than 3x less than 3 over 2. So domain kita adalah, cik nak tulis negative infinity, ketepikan sikit, 3 over 2. Okay, macam tu je lah. Then range. Okay, cuba bayangkan graf. Okay, range kita akan ambil daripada sini dekat belakang ni. Kita tengok graph set. Kita tengok dekat graph set tu, belakang dia ni ada apa-apa number tak? Okay, so contohnya dekat sini tak ada apa-apa number kan? So plus 0. So Kosong. tak ada. Yes, 0. So range adalah 0 infinity. 0 open close. Close. Yes, very good. Thank you. Okay, so untuk set, kiranya macam kalau kita tak nak case graph pun, so untuk set, domain tengok dalam set, range tengok dekat luar set tu. Okay, tengoklah dia plus 2 ke plus 3 ke, so 0 infinity ke, infinity 0 ke apa benda, kena tengok itu juga. Okay, so done for domain dan range f, inverse function f, domain range. Tengok tu saya kata soalan dia sama je. Dia ulang-ulang benda yang sama. Okay, cuma ditukar-tukar function sahaja. So inverse function. So okay, fx equals to, sorry saya memang suka tulis supaya saya tak tersalah. Okay, so ff inverse x equals to x. So kita akan gantikan 3 minus 2 f inverse equals to x. So selesaikan 3 minus 2 f inverse x equals to x square. 2 f inverse x equals to 3 minus x square. So f inverse x equals to 3 minus x square over 2. Okay, betul tak? Betul kot saya rasa. Betul dah. Yay, betul dah. Okay. Seperti cari domain dan range. Alamak, saya nak cari domain dan range ni. Payahnya soalan domain dan range ni. Boleh tolong carikan untuk saya? Bergerak dah ni. Domain dan range untuk f inverse. Payahnya susah sangat ni. Macam mana ni? Dah ada belum? Sama dengan ada kat atas. Yes, dah ada dekat atas. So tak payah nak lebih rajin pergi cari balik. Okay, just guna sahaja apa yang kita dah ada. Okay. So domain f inverse equals to range f. So range f kita berapa tadi? Mana range f tadi? Okay. 0, infinity. Yeah. Yes, betul tu Sharifah. Apa ni? Domain. Salah dah ni. Okay, so domain range f inverse equals to domain f. So dapat apa tadi? Lupa dah. Domain f mana? Negative inverse. Negative infinity 3 over. Macam tu lah. Okay. So dah dapat C. Belum C. C. Betul lah C. Lepas tu D pula. Kena lukis graf lagi. Okay, marilah kita lukis graf. Okay, so sketch the graph of f and f inverse on the same axis. So, okay. Mungkin orang yang dia terror guna OneNote, dia perasan. Sebenarnya saya boleh je guna function-function dekat atas ni untuk lukis dia punya tu. Tapi saya tak nak. Tak apalah, kita freehand je kan. Okay, so x, y, then nak senang kita sketch graph fx sebab kita tahu graph set bentuk dia macam ni. Tapi ini adalah untuk set x. Sekarang x kita ada negatif. So graf kita akan jadi macam ni. Negatif. Macam tu. Okay, so kita akan ambil yang ini. Okay, sebab tengok balik pada function kita. Fx equals to set 3 minus 2x. So ada negatif pada x. So graf kita akan terbalik macam tu. Kita nak start daripada mana dan kita tengok pada domain kita pun x greater equals to 2. So tandakan 3 over 2 somewhere here greater equal. So tarik macam tu. Okay, ni cantik sikit lah graf. Okay. Dia tersekat sikit. Okay.
So itu adalah graf fx. Fx. So untuk lukis graf F inverse, tak payah susah-susah. Okay, y equals to x. Lepas tu kita guna pen warna lain. Nak warna apa Warna, kalau yellow nampak tak? Orange lah, orange. Okay. Nampak. Yellow sebab orange nanti dia sama dengan red tu. Okay, so kalau dekat sini x equals to 3/2, kita reflect pada y lah. Y pun akan dapat value yang sama, 3/2. Kalau tadi kita start daripada 3/2 tu, kita naik macam tu kan. So sekarang ni untuk inverse dia, turun bawah pula. Macam tu. Okay, nampak tangan saya. So saya kalau lukis, saya kalau mengajar di kelas memang macam tu. So okay. Cun. So lebih kurang macam tu lah. Ini adalah graf F inverse X. Dan kalau kita tengok balik pada graf F inverse kita, this is quadratic. Quadratic negatif. Kalau kita boleh tulis balik graf ni, Fx equals to negative x square over 2 plus 3/2. So, graf negatif x square, graf masam. Lepas tu ada 3/2. Maksudnya dekat sini adalah 3/2. So, kita ambil separuh sahaja sebab dia ada inverse. So, that's why bentuk dia macam ni, separuh sahaja. So, bentuk asal dia macam tu lah. Yang bahagian yellow tu. Okay? Question 16. Fx equals to e to the power of 3x plus 4. Find F inverse. So, okay, question A. We will use F inverse x equals to x. So, substitute x dengan F inverse. So, E 3F inverse x plus 4 then equal x. So, E 3F inverse equals to x minus 4. So, ln both side. Okay, so bila kita ln both side, power kita boleh turunkan. So, 3F inverse ln E equals to ln x minus 4. Mesti letak bracket sebab kita ln the whole thing on the right hand side. So, ln E equals to 1. So, then we'll get F inverse x equals to 1/3 ln x minus 4. Okay, so question B. Okay, so B here. So, sketch F and F inverse, state the domain and range. So, we have Fx equals to e to the power of 3x plus 4. So, graph exponent. Okay, so sila guna ruler. Then, this one will be our horizontal asymptote. So, horizontal asymptote at y equals to 4. Okay, so y equals to 4. Then, positive. So, positive first quadrant. Okay, so macam tu lebih kurang. Okay, then kita boleh terus reflect pada y equals to x for F inverse graph. So, this is y equals to x. Then, kalau tadi, kita guna warna orange lah. Okay. So, kalau tadi we have y equals to 4 as horizontal asymptote. So, untuk F inverse kita akan ada vertical asymptote at x equals to 4. Okay, so x equals to 4. Then, reflectkan. Kita akan dapat macam tu lebih kurang. Okay, so this is F inverse. Okay, don't forget to label all your graph. Okay, this one is Fx tadi. And we have F inverse. Okay. So, F inverse adalah, mana tadi? Orange. F inverse adalah graph 1/3 ln x minus 4. Okay. Dan daripada sini pun sebenarnya kita boleh dapat dia punya vertical asymptote at x equals to 4. So, that's why kita dapat x equals to 4 tu. Okay, then domain. So, domain untuk F adalah, okay, so kita tengok pada graf yang warna green. So, domain adalah x axis. So, negative infinity to infinity. Then, range. Domain untuk F inverse. Domain untuk F inverse adalah 4
infinity. Okay, tengok pada graph yang color orange tu. So dia start from 4 kan. So 4 infinity. Okay, so then 16, 17. We have gx equals to 1 over set x minus 4. So we need to find g inverse. So g inverse equals to 1 over set g inverse minus 1 equals to x. Okay, so saya tukar kedudukan dia. So that will have 1 over x equals to set g inverse x minus 1. Then square root, pindahkan dia akan jadi square. So 1 over x square, sini je lah. 1 over x square equals to g inverse x minus 1. Then kita akan dapat g inverse equals to 1 over x square plus 1. Okay, now the domain. Domain for g inverse. Domain adalah x kan, value x. So kita tengok x ni. Okay, x akan sentiasa positif sebab kita square. Okay, so tapi x cannot be 0. Okay, exclude this value. Sebab kalau kita substitute x equals to 0 pada denominator, kita akan dapat 1 over 0. So 1 over 0 tak boleh kan, denominator cannot be 0. So kita akan dapat domain kita adalah 0, infinity. Okay, how about range? Range tak ada masalah pun, senang je. Tengok pada domain f inverse. Domain G. So domain G sama dengan range G inverse. So terus tulis je 1, infinity. Okay, so done for question. Then for question apa ni 17. Okay, 18 pula. Last one. So we have fx and gx. Then find the value of k so that f inverse x squared equals to gx over 2. So first we need to find f inverse. So f inverse x equals to x. So 10 minus 2 f inverse over k equals to x. So 2 rearrange lah. Equals to kx. Then we'll get f inverse x equals to 10 minus kx over 2. So boleh further simplify. 5 minus k over 2x. Okay, soalan minta f inverse x square. So f inverse x square. X square. So x kita akan tukar dengan x square. So 5 minus k over 2 x square. Okay, then kita akan samakan dengan g x over 2. So f inverse x square equals to g x over 2. So sama juga macam tadi. We have g x equals to, apa dia soalan dia? 5 minus 2x square. 5 minus 2x square. So wherever we have x, gantikan dengan x over 2. Okay, so g x over 2 equals to 5 minus 2x over 2 square. Okay, so masukkan dia, gantikan dia dalam soalan minta. 5 minus k over 2x square equals to 5 minus 2x square over 4. Okay, sebab ni square. So we'll get 5 minus k over 2x square equals to 5 minus x over 2, x square over 2. Then compare, kita akan dapat x equals to 1. Okay, so bila dapat x equals to 1, kita kena cari apa? Hence find f inverse g0. So we need to find, saya tulis dekat sini lah. Okay, f inverse g0. So apa yang kita akan buat adalah kita akan gantikan 0 ke dalam g, then masukkan dalam f inverse. So what is g0? Kita masukkan dekat sini Okay, substitute x equals to 0. 5 minus 2 times 0 square. So f inverse 5. So what is our f inverse? Okay, tadi daripada soalan kita ada f inverse x equals to
5 minus K over 2X kan. Tapi K sama dengan 1. So 5 minus 1 over 2X. So masukkan lah. 5 minus 1 over 2 times 5. Then we get jawapan dia 5 over 2. Okay. So dah siap question 18.